I pozdrav youtuberi, danas na recenziji imamo Performance akumulatorsku sabljastu testeru Parside oznake PSSAP20 LI-C3. Ovo je model iz 2021. godine, brushless motor bez četkica. Cena je 6000 dinara bila juče u Lidlu od 14. februara kod nas u Srbiji, s tim što je ovaj paket bez baterije punjača dolazi samo sa koferom, uređajem i dva lista za sečenje Parside Performance za drvo i za metal, koji su, vidjet ćete kasnije, uključeni u paket. Ovdje kaže da je u odnosu na zeleni model PSSA20 LI-A1, koji je, ja mislim, koštao 2800 dinara u ovakvom izdanju bez baterije, koji je normalno sa četkicama. U odnosu na taj model ima 50% veći kapacitet sečenja, 10 puta duži vek trajanja motora i 10% veći hod testere. Ovdje piše da je broj obrtaja u praznom hodu maksimalan 3000, hod testere je 22 mm, kod zelena ja mislim da je 20. Ovdje pišu neki maksimalni kapaciteti sečenja, 150 mm ili 15 cm u drvu, 15 mm ili 1,5 cm u čeliku, 20 mm u obojenim metalima. Za one koji ne znaju, to su obojeni metali, su materijali poput aluminijuma, mesinga, bakra i tako dalje, i 100 mm u metalnim cevima. Primetit ćete da je ovo pakovanje malo veće. Otvorimo mi da vidimo kako izgleda kutija. Boga mi, u odnosu na klasične kutije iz zelene serije, ovo je i dosta lepše i dosta kvalitetnije izrađena kutija, ali je malo i poveća, 46 cm puta 32. Ja sam već otvarao paket pre recenzije, da budem iskren. Da vidimo sadržaj. Znači, imate samu testeru bez baterije, bez punjača. Imate dva komada reznih testera, plava je za metal, ova bela siva je za drvo. Preporuka je da se koristi baterije od 4 Ah. Ovaj uređaj prihvata baterije X20 VTIM. Ovdje se, znači, stavlja baterija koja je puna. Mogu vam reći da je kućište u većem delu gumirano. Piše tamo negdje da je, što i jeste tako, rukohvat neklizajući jer je od gume. Imate LED radnu lampu koja se aktivira prilikom samog pipanja prekidača, ali šta je bitno, on ima zaštitu, pošto je ovo malo opasniji alat. Ako se dočepaju deca pa su mislili i na to, ovdje imate zaključavanje. Znači, pri svakom pritisku morate, kao na nekim kosačicama, možda znate,
pritisnete ovo dugme pa tek. Što se tiče listova za sečanje, one su standardni. Možete staviti i bilo koje druge. Evo ja imam ovde, pošto imam Virtovu sabljarku na struju, dosta staru, koja je poprilično jaka, onda već ima smisla koristiti ovaj graničnik. Ovaj uređaj, ukoliko niste dovoljno stručni, nemojte ga ni kupovati ako vam je bespotreban. Ovaj alat u 30, 40, 50% slučajeva koriste autolimari najviše prilikom sečenja karoserije, stubova i tako dalje, gde brusilica ili ne može da priđe ili je zgodnije sa sabljastom testikom. Sam koštao je 6000 dinara bez ičega. Ja sam kupio, iako imam 3, 4, 5 baterije od 4 amper sati, kupio sam juče i ovu od 2 ampera. Isto radi i sa njom. Cena je 3000, znate, sa punjačem. Isto radi sa njom, malo je možda manja ovo performansa, možda i brzina, nisam merio. Neki kažu da jeste, neki kažu da nije, ja nisam primetio, možda za nijansu neki procenat, ali je za to vreme rada sa 2 ampera duplo kraći. Da stavimo u situaciju da ste juče bili u Lidlu i kupili ste ovo, bi vas koštalo sa baterijom od 2 ampera, 2 amper sata, 9000 dinara, znači da uređaj bude spreman za rad. Ovdje imate mesta za, vidite, i za 4 i za 2, i ovdje imate za još jednu od 4 amper sata. Zato je i dimenzija kofera malo već. Imate kod performance verzije nešto opširnije korisničko uputstvo nego kod zelenog alata. Znači, ukoliko niste imali ni bateriju ni punjač, sa baterijom od 2 ampera ovo će vas koštati u Lidlu 9000 dinara. Ukoliko ga budete našli, jer će to da se rasproda. U nekim gradovima manjim se rasprodao posle 3, 4, 5 sati, u većim ga ima još. Ako vam treba, ako ste profesionalac, požurite, a sad ću demonstrirati na nekoliko primjeraka kako on radi. Da vidimo kako ćemo preseći ovo parče čamovine. Krećemo. Dosta dobro. Naravno, posle svakog rada produvite ovo malo kompresorom ovde, jer se tu skuplja prašina, pa da vidimo i kako seče metal. U glavu sad stavljamo lic za metal i da vidimo kako ćemo iseći ovu cev. Sada malo deblje cev, da vidimo kako će.
vidite i sami. Preporuka za ovaj alat, pošto je performans, imate 5 godina garancije uz fiskalni račun, naravno ukoliko ga sačuvate, ukoliko kopirate. 5 godina garancije, rekao sam da sa baterijom i punjačem možete još uvijek naći ukupno za 9000, sam uređaj je 6000, veoma dobar alat za profesionalce. Preporuka za kupovinu, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji i u nekom narednom klipu. Pozdrav!